بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم هو درس لا كومونيكاسيون et acte de langage expliqué. page 112 صفحة 112 من كتاب Mes apprentissages en français 6e année السادس ابتدائي. درس اليوم كما ترون expliqué. كاين avant l'écoute. شوف واحد المرحلة تتسمى avant l'écoute. هيا j'observe et je découvre. توجور الشيء تعني avant l'écoute قبل ما نسمعو الديالوج الحوار تنشوفو انطلاقا من الصورة ونجاوبو على هاد الأسئلة. باقي ما عرفنا اش غادي يكون في الحوار، غير مجرد الشوفة نتاع التصويرة تنقبتو بعض المعطيات، تناخدو بعض المعطيات. Que vois-tu sur cette image? مرحلة j'observe et je donne. Que vois-tu sur cette image? جواب voilà l'image. Je vois des enfants avec leur maman. كنشوفو des enfants بنت وولدين مع أمهم. Où se trouvent ces personnages? السؤال الثاني où se trouvent ces personnages? Elles sont dans la cuisine. فين كاينين؟ في لا كويزين ديالهم، يعني ما كاينينش في الصالون أو لا في المدرسة. Ils sont dans la cuisine. السؤال الثالث que font-ils؟ اش تيديرو؟ ils regardent مامون. هاد الوليد سميتو مامون كما غادي نشوفو في لو ديالوج. ils regardent مامون، كلهم لاحظتو regardent كلهم مخرجين عينيهم، يعني تيشوفو فيه كاينه شي حاجه ماشي هي هادي. لاحظوا مامون مزيان وغادي تعرفوا علاش تيشوفو فيه. السؤال الخامس quel repas prennent-ils؟ لاحظوا الخامس لا الرابع que mange-t-il؟ اش تياكلو؟ لاحظوا اش تياكلو. كاين هنا الكونفيتور، كاين شي حاجه لاحظ كونفيتور قهوه او حليب، فهمنا؟ قطعه خبز، ربما هنا جبن او قطعه خبز كذلك تشبه هذه الاخرى. لاحظوا هنا il mange des galettes. شنو هما لي غاليت؟ هما الفطائر. خامسا quel repas prennent-ils؟ elles prennent leur goûter. لو goûter هنا c'est-à-dire دوك الوجبات الخفيفة بحال الفطور من وراء العصر، شي ماكلة خفيفة من وراء العصر إلى غير ذلك. à ton avis pourquoi sont-ils étonnés؟ لاحظتو كلهم مندهشين كاع مخرجين عينيهم. لاحظتو هنا ils sont étonnés car leur frère est rentré tout sale. لاحظوا كي جا السروال موسخ، تريكو موسخ. اش اخر كاين هنا؟ لاحظوا هنا الوسخ، هنا الوسخ، هنا الوسخ، هنا الوسخ. لي سبادري ديالتو موسخه، يعني تو سال. تشوفوا فيه كيفاش هو موسخ، الكره موسخه، اليدين موسخين، تو سال. نمشيو لاش الفقره جيكوت اي جو كومبرون. دوك هادو 6 الاسئله جاوبنا عليهم انطلاقا من الصوره. تيقول لك افون ليكوت. مانتونو نستمعوا ونفهموا واش فعلا هادشي اللي قلنا اشنو تيجرى او لا اش وقع في هذيك الصوره انطلاقا من لو ديالوج. écoute bien puis réponds aux questions suivantes. نتابعوا الديالوج. enfant 1 enfant 2. ok maman regarde mamoun il est tout sale. أمي لاحظي مامون إنه متسخ. 2 tu risques de tomber malade si tu négliges ton hygiène corporelle. غادي تطيح مريض إلا ما اهتميتيش بالنظافة ديالك. إلا هملتي قلنا ما اهتميتيش أو لا هملتي النظافة الجسدية ديالك. enfant 1 tes mains sont pleines de microbes et c'est la source de toutes les maladies. يعني يداك مملوءة بالميكروبات
وهذا هو منبع نتاع جميع الأمراض. Enfant 2, notre maîtresse nous a expliqué comment réduire la transmission des microbes. D'abord, avant chaque repas, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon et bien les frotter. C'est très important. Ensuite, il faut prendre un bain au moins chaque semaine pour garder son corps propre. يعني يجب prendre un bain دائما ناخذ واحد الحمام au moins chaque semaine على الأقل مرة في الأسبوع pour أسبوعيا باش pour garder son corps propre باش نحتفظوا على الجسم ديالنا نقي وصحي. Enfant 1. Puis il faut se couper les ongles pour éliminer toute saleté. هنا يعني خاصنا نقلموا الأظافر ديالنا باش نإليمينيو نتفادي جميع الأوساخ. Et enfin, enfant 2, et enfin, après chaque repas, on doit se brosser les dents. يعني بعد كل وجبة غذائية خاصنا نغسلو أسناننا. Se brosser les dents. Donc, il faut avoir une bonne hygiène pour réduire l'hygiène هي النظافة pour réduire toute transmission de microbes. باش نقصو il faut avoir une bonne hygiène خاصها تكون عندنا واحد النظافة جيدة باش réduire نقصو مناش من تحويل الميكروبات réduire les risques de maladie و réduire أضرار أو لا مخاطر يعني أضرار ولا مخاطر الأمراض. Maman, oui exactement. C'est-à-dire qu'il faut se laver les mains avant de manger. يعني أنك تغسل يديك قبل ما تاكل. Après avoir joué من بعد ما تلعب et aussi après être sorti des toilettes ومن بعد ما تخرج من les toilettes. Mamoun, d'accord, maintenant j'ai compris l'importance de l'hygiène corporelle. الآن فهمت أهمية النظافة الجسمانية أو الجسمية. On passe à la question numéro 7. Comment maman est-il quand elle entre dans la cuisine? 7. Elle était très sale. Très sale. يعني كان متسخ. كيف كان مامون فاش دخل لا كويزين يعني المطبخ. 8. Pourquoi risque-t-il de tomber malade? Pourquoi risque-t-il de tomber malade? علاش تيخاطر علاش هو تيخاطر أو لا هو معرض للإصابة بالمرض؟ علاش؟ 8. Car il néglige son hygiène corporelle. هنا il néglige يعني يهمل نظافته الجسمية. 9. Pourquoi faut-il avoir une bonne hygiène des mains? Question numéro 9. Car c'est la source de toutes les maladies. هي منبع جميع الأمراض. اليد منبع حيت اليد هي تنستعملوها في العين تنستعملوها في الوجه تنستعملوها في أيدي في أي حاجة تنستعملو الأيادي أو الأيدي وبالتالي هي منبع جميع الأمراض. إذا كان شي مرض في يدينا ممكن نقلو العينين ديالنا الشعر ديالنا لجميع مناطق الجسم. On passe à la page 113 ندوزو الصفحة 113. La question numéro 10. Comment peut-on réduire la transmission des microbes? كيفاش ممكن نقصو تحول أو انتقال الميكروبات؟ كيفاش ممكن نقصوها؟ La question numéro 10. Par le fait de se laver les mains يعني بعمل أننا نعود نغسلو الأيدي ديالنا avec de l'eau بالماء et du savon et bien frotter. هاد الجملة كانت قالت في النص أو لا في الديالوج اللي سمعتو. نغسلو يدينا مزيان بالماء وبالصابون ونحكوهم مزيان نفركوهم. 11. Que doit-on faire pour rester propre? Il faut prendre un bain au moins chaque semaine. هذا هو النصيحة اللي تقالت في لو ديالوج. على الأقل ناخدو واحد الدوش فاش حمام au moins chaque semaine أسبوعيا على الأقل أسبوعيا. مزيان. Quand faut-il se laver les mains? Quand faut-il se laver les mains? Avant إمتى quand faut-il se laver إمتى نغسلو الأيدي ديالنا avant de manger et après manger قبل ما ناكلو من بعد ما ناكلو après avoir joué
et où c'est après être sorti des toilettes. ومن بعد ما نلعبوا ومن بعد ما نخرجوا من les toilettes. مراحل. Après l'écoute, بعد ما سمعنا le dialogue, observe les images ci-dessous تحتانية et dis ce que tu vois. أشنو تيبان لك فيها. Aide-toi de la boîte à outils. هاي la boîte à outils غادي نقراوها. Pour expliquer pourquoi on doit se laver les mains et se brosser les dents. هادو بعض الكلمات كنستعملوهم باش نجاوبوا ايتي مساعدين. كنستعملوهم أثناء الإجابة على بعض الأسئلة. نشوفوا لا boîte à outils ونرجعوا للسؤال. boîte à outils pour expliquer باش نشرحوا للناس. On utilise car parce que لأن c'est إنه c'est-à-dire يعني à cause de بسبب d'abord أولا ensuite بعد ذلك puis بعد ذلك enfin في النهاية. هادو بحال قلت الترتيب نتاع الأحداث فاش تنبغيو نعاودو شي حاجة. درنا هادي هي أولا ثم مشينا لهنا بعد ذلك جلسنا وفي النهاية رجعنا بحال هكا رجعنا إلى منزلنا إلى غيره. ليكسيك لي مالادي الأمراض لا ترانسميسيون الانتقال انتقال العدوى انتقال الأمراض لي ميكروب الميكروبات لي بكتيري البكتيريات لو ريسك خطر إيجيان كوربوريل النظافة الجسمية إيجيان فيستيمونتير نظافة الملابس نيجليجي يهمل أو أهمل prendre soin تراعي أو ترعى شخص ما ترعى النظافة ديالك سولافي تغسل لي مان سولافي لي مان تتنظف لي مان ديالك تتغسلهم سو بروسي لي دون تغسل أسنانك سو كوبي لي زونغل تقلم أظافرك prendre un bain تاخد واحد الحمام أو لا تستحم. نمشيو لجيكسبلوات. هيا هنا قال لي كيسكو vous voyez qu'est-ce que tu vois dis ce que tu vois et toi de la boîte à outils de la boîte اللي قرينا دروك pour expliquer pourquoi on doit se laver les mains et se brosser les dents. Ok, on voit un enfant qui brosse ses dents. هادشي تنشاهدو هنايا كيبروس ses dents. On se lave les mains et les dents d'abord. واحد الكلمة الأولانية نسيتها ما حطيتهاش هنا كنكتبو حتى لهنا ونكتبو هادي d'abord pour les préserver نحميهم نحتفظوا عليهم. Puis ها هي كاينة puis pour protéger notre bouche. أولا نحتفظوا على الأسنان ديالنا وثانيا نحتفظوا حتى على الفم ديالنا حيت الأسنان جزء من الفم. نمشيو للجو غيون بلوا. Observe l'image ci-dessous تحته الصورة أسفله. Dis ce que fait cet enfant اش تدير هاد البنية et pourquoi c'est important d'être propre. Pourquoi c'est important d'être propre. علاش خاصنا نكونوا نظيفين. Explique كما غادي بيان في دو بون hygiène corporelle. نشوفوا الجو غيون بلوا. هيا Cet enfant prend une douche. Il est important d'être propre pour nous protéger des maladies. خاصنا نكونوا نظيفين باش نحميو نفوسنا من الأمراض. نأتي على نهاية شرح هذا الدرس وإنجاز التمارين ديالو. نطلب منكم وضع تعليقاتكم والإعجاب بالقناة ليصلكم كل جديد. موعدنا في الفيديو المقبل بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.